Hallelujah. Haleluya. He that the Son set free Dia yang telah dibebaskan, is dimerdekakan. free indeed. Sudah dimerdekakan dengan When sesungguhnya. Jesus comes into your heart Kalau Tuhan Yesus masuk dalam and He hatimu becomes your Lord and dan your Dia menjadi Savior, Tuhanmu dan penyelamatmu, you are free. engkau bebas Amen. sungguh-sungguh. You're supposed to be free, nothing bothering you. Saudara, engkau sungguh-sungguh bebas, tidak ada yang bisa menghalangi Because kita. He's not of this world. Karena kita bukan dari dunia His ini. kingdom is not of this Karena world. kerajaan Tuhan bukan dari dunia Amen. ini. Amin. It's a spiritual kingdom. Karena itulah kerajaan roh That born again experience yang bisa memberi kita is pengalaman-pengalaman in the spirit. di dalam roh, Not in saudara. the flesh. Bukan di dalam daging The ini. flesh has nothing to do with it. Karena daging ini tidak bisa apa-apa. That's why you need to totally Sebab itu surrender. kita harus sungguh-sungguh berserah. See, our revelation sometimes is too small Sebab pewahyuan kita kadang-kadang terlalu sempit. according to His revelation. Tetapi sesungguhnya menurut God pewahyuan Tuhan, is a powerful God. Tuhan yang Amen. luar biasa He berkuasa. can do Amin. anything for Dia you. bisa lakukan apa saja Let bagi me just kita. go to the Word of God. Mari kita You see, but this is what I baca want to firman bring to Tuhan. you today. Saudara, saya akan beritahu padamu hari ini, Is God is looking for yielded vessels. Tuhan mencari bejana-bejana yang mau berserah padanya. People that are willing to surrender totally Orang-orang yang dengan rela hati mau berserah pada and say Tuhan. to Him, not my will, Dan katakan, bukan kehendakku, but Thy will tapi shall be kehendak done. Tuhan yang harus Amen. terjadi. Amin. Give the Lord a hand clap Beri kemuliaan and bagi Tuhan praise dan Him. puji Dia. You see, not your will. Bukan kehendak kita. You know, let me tell you something. Saya katakan padamu, saudara. Sometimes it's our will that stands in the way of the will of God. Kadang-kala kehendak kita lah yang membuat penghalang supaya kita bisa berserah Because pada we said, Tuhan. no, this is what I want. Karena katakan, oh tidak, ini adalah kehendak saya yang harus I don't care lakukan. what you said. Saya tidak peduli apa yang kau I don't katakan. care what your word Saya said. tidak peduli apa yang firmanmu katakan. This is what I want. Pokoknya ini yang saya mau. As you're moving in your own will. Sehingga saudara engkau bekerja And the Lord menurut said, kehendakmu. not by might, Padahal Tuhan katakan bukan oleh not by kekuatan, power, bukan oleh keperkasaan, but by my tetapi spirit. said oleh the Lord. rohku, demikian firman Now in 1 Tuhan. Corinthians chapter 2, Saudara, kita buka 1 Korintus 2. Paul said this, Rasul Paulus katakan and sebagai my berikut. speech and my preaching, chapter 4, verse Ayat yang 4, keempat dari 1 Korintus 2. was not with enticing words of men's wisdom, but in a demonstration of the Spirit and of the power. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Now this is, you have to understand, Saudara harus mengerti ini. my speech and Saudara, my preaching dikatakan dalam kata-kataku, kata Rasul Paulus, was not with enticing words, bukan dengan kata-kata yang indah, only nice words. hanya dengan kata-kata yang indah. These nice words that man comes up with, Saudara, kata-kata indah yang diucapkan oleh manusia, sometimes are not God's word. kadang-kala itu bukan perkataan Tuhan. The wisdom that man come up with is not God's Karena wisdom. hikmat yang mereka terima bukan hikmat dari At Tuhan. times, God's wisdom Padahal hikmat dari Tuhan comes with demonstration datang dengan pernyataan of the power of the Holy dari Spirit. kuasa dari Roh Kudus. Amen. Amin. Hallelujah. That's why it is so important Sebab itu sangat penting that we bahwa kita are filled with the Spirit harus of God, dipenuhi oleh Roh so Tuhan that we itu, can have the power supaya kita bisa punya and kuasa the itu wisdom and the dan understanding hikmat dan pengetahuan that come from God, yang not from datang dari man. Tuhan sendiri, bukan dari manusia. Remember that. Saudara, ingat Let me ini. just hear. That your faith should not stand, verse 5, in the wisdom of man, but in the power of God. Ayat 5, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Amen. Allah. Now Amin. think about it. Saudara, bayangkan ini. That the wisdom that come from man, you will not be able to stand. Saudara, kalau hikmat manusia kita tidak mungkin You bertahan. cannot be able to reach out to anybody. Tidak mungkin kita bisa jangkau orang It has to be lain. the Spirit of God. Haruslah roh dari Tuhan. But if you are available, Tetapi kalau kau bersedia, God's able Tuhan pasti mampu to use you memakai engkau, in a saudara, supernatural way. dengan caranya yang ajaib. Today, I believe many people are being set free Hari ini saya percaya banyak orang from dibebaskan demonic activity, dari kegiatan-kegiatan set free iblis, from sickness, dibebaskan dari sakit set free penyakit, completely, dibebaskan physically, sepenuhnya, mentally, spiritually, and jasmani, financially, rohani, dan tentu but keuangan. not by the wisdom of man. Tetapi bukan But with dengan the hikmat power of manusia, God. tetapi Amen. dengan kuasa Tuhan. Hallelujah. Amin. Now let me just go to Acts chapter 8, Saudara, kita buka ke Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-8, and we see a man here dan called kita Philip. lihat seseorang di sini yang namanya Filipus.
that's being used of God. Dia dipakai oleh Tuhan. See, now listen what it says. Verse Dengarkan 5. baik-baik ayat yang kelima. Acts 8, verse 5. Kisah Rasul 8 ayat kelima. Then Philip went down to the city of Samaria and preached Christ unto them. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Now, listen to what I say. So, dengarkan apa yang saya He katakan nanti. preached Christ to them. Dia berkhotbah tentang Kristus pada He orang-orang don't itu. preach man's doctrine. Dia tidak berkhotbah tentang He doktrin-doktrin preached manusia. the doctrine of Jesus Christ. Dia berkhotbah doktrin dari Mesias, He dari preached the Yesus cross. Kristus. Dia berkhotbah tentang kayu salib Everything itu. goes back to the Saudara, cross. semua kembali kepada kayu salib itu. That's where it all starts, folks. Dari situlah semuanya mulai berjalan, mulai Everything permulaan. starts at the cross. Semuanya mulai dari Amen. kayu salib itu. Amin. Now, you see, when somebody becomes submissive Saudara, kalau ada orang yang mulai bisa tunduk to the authority of Christ, pada otoritas Kristus, then God can use that barulah individual Tuhan bisa memakai orang itu with His supernatural power. dengan kuasanya yang ajaib. You see, but Amen. people always said, "No, I want it my way. Tetapi orang katakan, oh tidak, saya mau I don't cara want to saya. listen to what He Saya said." tidak mau dengar apa yang dia katakan. You will not be able to make it. Saudara, engkau tidak mungkin bisa berhasil. Amen. It has to be under authority. Harus di bawah We are otoritas. all under authority. Kita semua ada di bawah Now otoritas. listen to this. And the people with one accord gave heed unto those things which Philip spake. Ayat 6, ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus, See, many people came in unity, banyak orang datang dalam satu kesatuan. and they were listening Dan mereka memang mendengar to the preaching of Philip. kepada pemberitaan Filipus. Amen. And Philip is preaching the word of God Dan si Filipus ini sedang mengkhotbahkan firman Tuhan with power dengan kuasa and the demonstration dan dengan pernyataan of the power of dari God. kuasa Tuhan See, sendiri. automatically when you are in the Spirit Saudara, kalau engkau ada di dalam roh and the Spirit leads you dan roh pimpin engkau and the Spirit guides you, dan roh memimpin engkau, automatically secara otomatis the dengan demonstration of the sendirinya Spirit of God, demonstrasi dari such as kuasa Tuhan, healing and deliverance, misalnya kesembuhan dan will pelepasan, follow. pasti akan mengikuti kita. signs and wonders Tanda-tanda dan mujizat-mujizat will follow the believer. akan Amen. mengikuti Glory orang to yang God. percaya. Are you a Haleluya. believer today? Dan Glory hari to ini God. kau harus percaya Amen. atas itu semua. Do you have cancer today? Saudara mungkin menderita kanker What hari ini. kind of sickness do you have today? Penyakit apapun yang What kau kind derita of hari ini. disease is attacking you today? Amin. Apapun yang menderita, apa yang kau derita hari ini. The power of God, Ingat, kuasa Tuhan not tomorrow, bukan besok, today, tetapi hari ini will juga set you free, akan bebaskan will engkau dari heal sakit your penyakitmu, sickness. akan sembuhkan engkau dari sakit hallelujah. So you penyakitmu, will have a testimony supaya kau boleh punya kesaksian and tell people dan katakan pada orang lain that Jesus bahwa has Yesus set you free. sudah membebaskan Amen. engkau, And amin, healed you. dan See, sembuhkan engkau. While Philip was preaching, Sementara Filipus berkhotbah, this I want to remind you, saudara, saya ingin a memperingati engkau, yielded vessel, suatu bejana yang berserah pada God Tuhan. will and can use. Tuhan bisa dan pasti mau menggunakan bejana But itu. sometimes there is something blocking us. Tetapi kadangkala ada sesuatu yang menghalangi kita. That's why we have to make a choice today. Sebab itu kita harus buat keputusan hari ini. Who do we choose? Siapa yang kita pilih The sekarang? world Dunia ini or Jesus Christ? atau Tuhan Yesus Kristus? Amen. But you Amen. cannot have both. Tetapi kita tidak bisa punya keduanya. You cannot say, well, I am balanced out. Dikatakan mungkin, oh saya harus seimbang sekarang. Amen. I Tidak watch bisa. secular news. I watch the news. Saya is mau good. dengar berita I sekuler, watch berita Oprah, baik. you know. Saya mungkin menonton show I watch all Oprah. of those things. Saya juga menonton semua But I hal-hal itu. also watch God. Tetapi saya juga mengasihi I Tuhan. also want to preach God. Saya juga mau berkhotbah tentang Tuhan. Something has to go. Sesuatu, salah satu dari itu harus pergi dari Amen. kita. And all of those desires of the flesh Dan semua keinginan dari daging ini have to be denied. harus kita Amen. sangkal. You have to die to the flesh. Kita harus mati terhadap daging ini. Instead, before that, in order for you Supaya kita to see the Spirit of God bisa merasakan kuasa Tuhan in your life. di dalam Amen. kehidupan kita. Hallelujah. Amin. And this is the truth. Saudara, ini Many kebenarannya. people do not want to listen to something like this. Banyak orang tidak mau dengar hal-hal But do seperti you ini. want to see the power of God? Tapi maukah engkau lihat kuasa Do Tuhan? you want to see the healing power of Maukah God engkau melihat kuasa kesembuhan in Tuhan your di life? dalam Then kehidupanmu? you have to make a decision. Sebab itu engkau harus buat keputusan How do itu. you stand before God Bagaimana engkau today? berdiri di hadapan Tuhan hari Is ini? there too much world in Akan you terlalu banyak perkara dunia dalam kehidupan and not kita enough word? dan tidak cukup firman Amen. Tuhan. Hallelujah. Hallelujah. The word of God says, Firman Tuhan katakan, I will heal you.
Aku akan sembuhkan engkau. I sent my word, Saya sudah utus firmanku, and it will heal you. dan itu pasti It akan shall menyembuhkan engkau. accomplish to whom I Pasti sent it to. digenapi kepada siapa aku mengirim Amen. firmanku. Hallelujah. Amin. Thank God for the word. Terima Amen. kasih Tuhan untuk firman-Nya. What did those people saw Apa yang orang-orang itu lihat when this selanjutnya? Philip was preaching? Waktu Filipus sedang berkhotbah. Picture this in your mind. Saudara bayangkan dalam pikiranmu. And there they are watching and listening. Mereka mendengar dengan sungguh-sungguh. What did they see? Apa yang mereka dengar? First of all, they hear. Pertama kali mereka dengar. That's where your faith comes from. Mulai dari situ timbullah iman percaya kita. Amen. Amen. Faith from hearing and hearing by the Iman word timbul of dari God. pendengaran dan pendengaran akan And firman then you Tuhan. begin to see. Dan kemudian kita bisa melihat Because your sekarang. faith now rises Karena iman kita sekarang timbul to a peak kepada satu and tingkatan develop itself dan akan bertumbuh dengan until you sendirinya can see sampai kita bisa the melihat power of God kuasa Tuhan itu. and seeing the miracles which He did. Dan kita bisa melihat mujizat yang Tuhan lakukan bagi kita. Which Amin. He did. Yang Dia lakukan bagi kita. Amen. Amin. God did it through Him. Tuhan lakukan lewat kita. Isn't that exciting? Luar biasa If you're saudara. a willing vessel Kalau ada suatu bejana yang and say, bersedia, yes Lord, I mereka katakan, don't ya care Tuhan, saya about tidak the world, peduli I don't tentang care about dunia the ini. things of the world. Tidak peduli dengan perkara dunia I pokoknya. want to be used by you. Saya mau engkau pakai Tuhan. Hallelujah. Haleluya. I want to be able to lay my hands upon the Saya sick and mau they will meletakkan recover. tangan atas orang yang sakit dan mereka Amen. disembuhkan. Hallelujah. Amin. Use Haleluya. me. Pakai aku Tuhan. I'm available. Aku sekarang bersedia And sekarang. God said, yes, I Dan will. Tuhan katakan, ya baiklah. The harvest field is plenty, but the Saudara. labors are few. Amin. Saudara, ladang sudah menguning tapi pekerjanya sedikit. What did he see? The miracles that he did. Mujizat yang dilakukannya. Verse 7, unclean spirits crying with a loud voice Ayat 7. came out of many that were possessed with them. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras. Amen. Now how do you cast out devils? Sebagaimana kita bisa mengusir iblis But you have no power. kalau kita tidak punya kuasa itu? You are no match for the devil. Engkau bukan tandingannya iblis. I mean, you cannot set somebody free Engkau tidak bisa merdekakan if seorang you yourself are bound. kalau engkau sendiri terikat Amen. With the things of the world. dengan hal-hal dari dunia ini. But if you're free, Tetapi kalau engkau bebas Filled with benar-benar the power of dan God. dipenuhi oleh kuasa you have Tuhan, the wisdom of God. engkau punya hikmat dari Those Tuhan. devils will come out when you command them. Iblis-iblis itu akan keluar asal kau Hallelujah. perintahkan pada They mereka. can't keep Haleluya. anybody captive. Tidak ada yang terikat lagi. They cannot keep anybody Si captive. iblis tidak bisa menawan lagi orang-orang. Amen. Amin. Because you have the power Karena engkau punya kuasa to itu cast them away. untuk Cast them out. mengusir si Amen. setan-setan itu. Listen to this. Many that were possessed with them were free. Many taken with the palsies, Dan banyak juga orang lumpuh and that they were lame, dan were orang healed. timpang yang disembuhkan. Lame healed, blind Saudara, eyes opened. orang timpang disembuhkan, orang-orang yang buta juga dicelikan. Isn't that wonderful? Saudara, bukan indah sekali ini semua? That you can see something Supaya kita bisa melihat sesuatu supernatural. yang ajaib, supernatural terjadi, Amen. Happening. terjadi Into sekeliling people's kita lives. di dalam kehidupan manusia. I Amin. always think about those things, Saya selalu mengingat hal-hal ini, not by mind, bukan oleh Not by your kekuatan, power. bukan oleh keperkasaan kita, but by my tetapi spirit. oleh rohku. That Demikian Spirit firman of Tuhan. God Roh dari Tuhan will itu set the yang captives akan free. bebaskan orang yang And tertawan. when the people see that, Dan kalau manusia melihat itu semua, there was a great joy saudara, in that city. maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Ayat ke-8. There was a great joy Ada sukacita yang besar in that city. di dalam kota itu. People become joyful. Mereka menjadi bersukacita Why? semua. Because Kenapa? whom the Lord set free, Karena mereka dibebaskan. whom the Lord set free Karena- shall be free indeed. Siapa yang dibebaskan oleh Tuhan Hallelujah. pasti dibebaskan Whom sungguh-sungguh. the Lord set Haleluya. free Siapa yang Tuhan bebaskan Shall be free indeed. pasti akan dibebaskan Now sesungguhnya. what's your problem today? Saudara, apapun masalahmu hari ini, It's a very simple message. saudara, ini sangat berita yang sangat We sederhana. can go in this theology, people don't understand what Mungkin you're kalau talking kita about. berbicara tentang hal-hal teologis, orang tidak akan But mungkin this is very mengerti. simple. Tetapi ini sangat Amen. sederhana, It's the power of God yaitu adalah kuasa that set the Tuhan captives free. yang bisa membebaskan